Hello guys, naglaag miss sa parola kay ingon nila nindot kuno lagawan dirang dapita. Maong nagsabot ming tulo sa akong sister nga maglaag daw mi. Pag adto na namo moramig na surprise kay kanindot jud kaayo murag ko gikilig nga nag-imagine nga murag feeling nako dalaga pa ko. Kay nga no nindot maglagawan tiring dapita. Labi na jud og naay kay boyfriend diri. Gani ka mo og mga in love mo dira og kilig-kilig dira imong doghan. Maglaag na mo diri og mag-holding hands nga murag mga artista. Pero o wala mo'y boyfriend, girlfriend, pwede rasad para manisa tanan kaning lugara. Nindot jud kaayo murag mawa ang iyong problema. Kay ako isa na ko diri nga murag nagabot ang akong gutok sa akong kasing-kasing kag murag nagtawhay ang akong utok. Pirti na mong sadya diri nga nakalaag mi. Bisag wala may mga dala pero sadya magihap. Kay kaming mag-utod, mura mi aning magbarkadahay lang. Maura to guys, bye-bye.